traducción en español. Is there some inconvenience? No. So, Maria Virginia, I give you the floor to introduce Professor Denison and to moderate this topic. And thank you again to everyone. Thank you, Paolo, Valentina, Lourdes, like all the EoF team for making this possible. And thank you also for all our EoF community that is joining today live from different countries, but also by watching this recording later after the session is over. And today, as Paolo was saying, we are starting the second session of the EoF school, the second edition, and we are learning from legumes with Professor Denison. We will have our first moment of discussions. That is going to be Bernard and Caterina. And we also, as always, we welcome you to leave your comments and questions in the chat. So then we can provide our questions here to the professor and keep like growing the discussion in this lesson. So today we are learning from legumes and we are getting the second session that is entitled Small Scale Projects. How could make crop plants and their symbiotes more cooperative? And in this time, in this global crisis, cooperation between sectors and groups of individuals is very important. The collective benefit of collaboration is very high. However, cooperating in a global crisis can be particularly costly for individuals because it requires overcoming the conflict between short-term self-interest and of all the conflicting interests that can be between sectors and between individuals. In this process of the school, we are seeing and we are learning from legumes, how legumes plants cooperate with bacteria, and how can legumes from bacteria that live inside the root nodules. And for this, I would like to introduce Professor for Denison. Professor is the adjunct professor from the University of Minnesota. Much of his research has focused on legumes and the root nodules bacteria that supply. He has published papers explaining why the natural toxins ha publicado muchísimos artículos sobre este tema. He also co-invented devices to assess root nodules functions and to measure sunlight captured by field crops. He studied ecology at the Evergreen State College and earned a PhD in crop science from Cornell University. After his postdoctoral research at UC Davis and UCLA, he did lab and field research with USDA for several years before returning to UC Davis as a faculty member. Profesor de la Universidad de California Davis, pido disculpas, estamos con un inconveniente, 72-acre un sonido de fondo. Agricultural sustainability and resource use efficiency. At the University of Minnesota, he's an adjunct professor in ecology and evolution, mostly mentoring students, and he's profesor adjunto en evolución y ecología por la Universidad de California Davis. Research Network. So, with this introduction, Professor, con esta introducción, entonces, le damos la palabra al profesor Denison. Button has disappeared. Oh, there it is. Okay, so I will share my screen now. Is that showing up okay? Yes. Okay. So
I'm going to try to convince some of you that Bueno, muy bien, voy a tratar de convencerlos could help to make crop plants and their symbionts more cooperative. de que los proyectos pequeños pueden Is a strangler lograr killing its host. el crecimiento de plantas That's de una manera más cooperativa. conflicts that happen between plants. And on the right here are these root nodule bacteria that Maria mentioned that provide nitrogen to plants. So this is an example on the right of cooperation, but still with some opportunities for improvement. Bueno, So here's a summary of my talk. bueno, este es un resumen de la charla. Among plants evolve to compete with each other, and that reduces benefits to the plant community and to the human communities for food. Las plantas han evolucionado para competir entre ellas, reduciendo los beneficios de trabajar en comunidad. Y en el incrementar esos beneficios, revirtiendo algo de esa evolución, ¿no? Los microbios simbióticos pueden ser, sustituir a los fertilizantes. Las plantas mejoran su cooperación simbiótica limitando la reproducción de podríamos decir, de las bacterias que engañan la planta en esa competencia, y a la vez los proyectos pequeños pueden identificar las variedades que contribuyen a lograr esto de una manera más efectiva. And therefore, every year you would be getting more benefits from symbiosis in agriculture. Well, let's start with competition among plants, and I'll use an example of solar tracking. The solar tracking is where leaves turn during the day to follow the sun, and this little alfalfa leaflet here is getting more light and photosynthesizing more because it's alpha leaflet here is getting more light and photosynthesizing more because it's aiming right at the sun. But this leaflet here is photosynthesizing less because the leaf that's casting this shadow is tracking the sun. And because it's aiming right at the sun, it's making a bigger shadow, more of this leaf is shaded, and that's actually reducing photosynthesis. So the question is, what's the balance between these two things, the potential benefit of tracking the sun versus the potential cost? And to answer that question, quite a few years ago, I designed an experiment. This is sort of what I look like now, but that's actually my father. That's me. And designed an experiment where we could measure photosynthesis of a small community of plants, and we could either let them track the sun normally, or we could disrupt solar tracking by turning the system. And what we found here, the vertical axis is the benefit or cost of solar tracking in terms of photosynthesis. So a value of 1 means no effect. A positive value means that solar tracking is increasing photosynthesis, in this case, maybe 5% or thereabouts. And a value less than 1 means that solar tracking is actually decreasing photosynthesis. Down here, maybe a couple percent. So we can see that up, and this is, increasing leaf area. So as the plants develop more leaves, more of the shadows of solar tracking leaves are shading other leaves and reducing photosynthesis. And yet, you can understand why they do it here. Here it's clearly beneficial. The shadows are just falling on soil, but they're still doing it up here at high leaf area when it's actually reducing the productivity of the community. Why do they do that? Well, the plant that's making this shadow is not this plant. It's another plant, a neighbor, and they're competing with each other for light and for water and for soil nutrients and everything. So shading your neighbor is actually something, unfortunately,
that Y entonces, natural desgraciadamente, esta selection competencia will increase lo over que evolutionary termina time, and that's generando what's es happening. una especie de selección natural y esto es lo que de alguna manera está But we ocurriendo. could fix that. So ¿Cómo here's podemos another resolver example. esto? Este es un ejemplo. These are tassels. They're the male flowers of maize plants. And so they produce pollen, and collectively, these tassels produce much more Estas son pollen morlas que producen than is actually needed by the crop. polen y But they have a cost esta to the planta crop because, está like por encima de solar las tracking otras, leaves, they justamente cast tratando shadows. Here de you can see a alcanzar el shadow sol, of a tassel. termina generando And sombras. these tassels used to be actually quite a bit larger than this, 50 years ago, and cast Y even estas, larger shadows. eh, And so back in 1967, my podían postdoctoral mentor, the late alcanzar Bob Loomis, todavía alturas and superiores, colleagues generando cada vez calculated más. how much Hace unos años, photosynthesis and crop como en el growth and crop 67, yield are we losing because of conjunto de this profesores shading of these investigaron tassels being la, too big? la And the manera en la answer que you esto could see estaba here is up to reduciendo la 30%. fotosíntesis hasta un Middle of the day, it's 30%, less than 10%, but en significant algunas ocasiones losses el of 10%, pero por photosynthesis from momentos these hasta el tassels being 30% de too la large. fotosíntesis se reducía These por plants have been la sombra que producían evolved for las millions of borlas years, and demasiado then plant largas breeders worked with them sobre las for demás plantas. hundreds or a few thousand years. And yet this trait has persisted. Why is that? Este Well, es un the patrón que answer podemos is ver the same reason si, that si the nos remitimos two a large especies que existían hace antlers of cientos Irish de miles elk, de the bull años, elk, persisted as this species was going extinct. They're getting their antlers caught in the trees and eaten by wolves, estas especies but still se the empezaron a individual extinguir, bull elk that had large antlers justamente got all the porque mates quedaban and atrapadas had all the offspring, en los árboles just dentro del as bosque y eran cazadas, corn plant that perjudicando produces a la more than comunidad its share of pollen por by having a really large tassel intentar will abarcar have un more poco offspring in the más de next sol que generation, and that trait los will persist. demás miembros de su propia especie, ¿no? So let me just summarize for Entonces, plants before we move on to symbiosis. resumiendo la parte de Plants that plantas antes de increase pasar a their la own cuestión de simbiosis, reproduction, increase their plantas abundance over aumentan su generations. propia That's how reproducción evolution works, y su even when that's at abundancia the expense of the community. And so generación a I've given these generación two a examples costo of incluso solar de tracking, la comunidad. maybe only a small cost Esto there. sucede Tassels being too big, a fairly large cost. proceso de búsqueda del sol, And then an example that people may be more cuando familiar with, ciertas old borlas varieties of crecen wheat más and de lo que rice necesitan put a lot of para energy into growing tall polinización and shading out their neighbors at the expense of making more seeds. And so when Peter Jennings, y working with cuando rice, prefieren and crecer más fuerte Norman más Borlaug, alto, working with wheat, en lugar de selected for producir más shorter semillas. plants. Actually, Borlaug used materials originally from Japan. Esto fue probado por They were able Jesús, to more or less double grain production by these crops investigando overnight. plantas, And there's still Japón, opportunities here for making plants more cooperative, pero hay so we maneras get more de benefit hacer from them. que las And plantas se vuelvan más this cooperativas. 2015 paper, I talk about that in the Esto context of menciono en un paper del how año 2015, plants now are wasting soil water, and we could select them to be more una manera cooperative que so that we desperdician would get more benefit under drought conditions. agua y There are nutrientes lots del of other suelo examples in my book, por esta Darwinian competencias. Agriculture. Hay muchos más I'll ejemplos de mention esto that I en- will at the en mi very libro end, I de will just quickly show the Agricultura citations for all darwiniana. of these cited references. So those will be in the YouTube. You won't have to Muchas guess de esas the referencias van a estar en references. YouTube y no van a tener que Um, adivinar. now- Bien, muy bien. These tassels were too big, and plant Estas, breeders have actually ramas eran cut muy their altas size by maybe as much as 70%. y But it muchas took them ocasiones 60 tuvieron que, years to do this because they weren't really selecting for small tassels. They were just para breeding for los yield. 60 años, And so I would like to suggest this is an example of productores, something that a small group of hacer farmers decrecer, could have done, because tamaño, figuring out how big a tassel is not something that takes a bunch of expensive equipment. It's something that could really be done on a esto small puede ser scale. hecho en And some pequeña of the other escala, examples o no necesita in de my book equipamiento also could be done avanzado. by small scale projects. So
Bien, entonces, Plants compete with each other las plantas because compiten plants entre all ellas use the same resources, porque las plantas but they tienen que usar los cooperate with mismos other recursos, species pero which sí cooperan con don't otras compete with them for especies que no resources. están So, compitiendo for con ellas por los example, recursos. ants and plants Por ejemplo, las don't hormigas use y the las same plantas no resources, usan los and mismos so recursos, some trees y actually por eso provide algunos housing to ants in árboles exchange for the ants killing le competing proveen trees. This is the devil's garden that are found in South America. lugar para vivir a las Lots of hormigas a cambio pollination de que cooperation, an estas example of combatan alguna de wasps sus pollinate plagas. figs in exchange for eating some of the Entonces, seeds inside the fig eh, fruit. And en then efecto, my también main está focus of comprobado que research is the eh, symbiosis, where algunas, microbes give plants resources like phosphorus or nitrogen microbios in exchange que for dan, carbon the plants get from por la photosynthesis. investigación, le dan And a las plantas so this is fósforos o already a very nitrógeno a cambio de beneficial carbono. form of Esto ya cooperation, es una but forma I'm muy working to try to beneficiosa make de it even more cooperative, and cooperación. this Yo is estoy something where trabajando para hacerlo más possibly some community level projects y could creo que be estos son helpful. algunos So I'm arguing aspectos en that los cuales proyectos crops like beans comunitarios pueden ser or clover or muy alfalfa could get even more nitrogen from root nodule bacteria if it weren't so expensive to the plants to feed those bacteria. I mean, the bacteria are inside these las bacterias que root están nodules, dentro and de so estos, all of their energy has to come from the plantas. plant. And the reaction nitrogen gas here, these are the energy resources that the plant permiten, provides in order to get ammonia, alcanzar and then más there's hydrogen nitrógeno. produced as a byproduct. Well, this is what should be Y lo que happening. The deberíamos plant lograr es provides que carbon, the eh, bacteria alimentar respire a la it to bacteria sea menos carbon costoso para dioxide, la planta. and then the process get energy, ATP, and so on, which they then use to convert nitrogen gas into ammonia, which they give mostly to La the planta plant entonces for the plant to make the proteins that we recibe eat. el carbono, But these bacteria don't respire all of the carbon. pero esta A bacteria significant fraction of that retira carbon they todo el actually carbón. divert to their own use. For example, in Sí, lo this que lipid called polyhydroxybutyrate, or PHB, which the bacteria can accumulate to on the order of half of their weight in PHB that they're diverting, energy that could have gone to nitrogen fixation, they're diverting to their own use. Well, the bacteria benefit from this. Will Ratcliffe, now a professor at Georgia Tech, compared starvation of low PHB rhizobia, which basically starved to death and died in a few months, versus high PHB rhizobia of the same strain. They could actually reproduce without any outside food, just using the PHB that they got from the plant when they were in symbiosis. And more recently, Catherine Mueller, now working for the Department of Agriculture, took this to the field and looked at a case where the host plants for these bacteria either were present every year like this, or where they hadn't been grown for 30 years, where the bacteria had to survive in the soil for 30 years without having a symbiotic. That could have gone to nitrogen fixation, they're diverting to their own use. Well, the bacteria benefit from this. Will Ratcliffe, now a professor at Georgia Tech, compared starvation of low PHB rhizobia, which basically that when they've been in a root nodule, put more of their energy into PHB and less into fixing nitrogen for the plant. Well, so there's clearly a benefit to, at the individual level. I mean, Maria was talking about the individual versus community, and that's the focus of my research. There's clearly a benefit at the individual level to these bacteria from diverting resources from nitrogen fixation to their own use, just like greed can sometimes benefit individual humans. But if they divert too much resource, their plant's not going to have enough nitrogen. It's not going to be able to make the enzymes that it needs to photosynthesize. It won't have carbon to share with these bacteria. So there's a collective cost of these bacteria diverting resources away from nitrogen. And we can see that here on the left. This is a little bit tricky, but it's explained in this paper. The vertical axis here is the efficiency
of nitrogen lo que fixation, vemos acá en la how much columna nitrogen the vertical plant is es getting cuánto from these nitrógeno la planta bacteria está relative to how much obteniendo de carbon esta the bacteria plant is en spending relación al in the carbono que respiration está of these root gastando nodules. en And la this respiración. is over Y esto time. es una proyección And the red transversal is al the natural largo del strain tiempo. that you would Y aquí normally find vemos in the soil. los niveles The que blue is a naturalmente strain en that Colorado, was lo que en rojo, mutated lo que naturalmente so depende that del it suelo. doesn't divert resources away from Y nitrogen fixation and lo into its que own vemos en use. azul es lo que And you can see that obtendría it's si no substantially desviara providing esos substantially recursos la more bacteria para nitrogen su propio benefit uso. Vemos relative que to its habría cost. mucho más beneficio en And relación that al actually costo. shows up in plant growth as Y well. esto This también was se ve en el crecimiento de la a planta. scientist named Ceballos Este es de un científico who llamado actually Ceballos, developed this que mutant. desarrolló And esta you mutación. can see here the natural Y strain, vemos and here's the mutant strain. It's not diverting esta mutación resources, que no desvía recursos, es providing mucho much más more nitrogen to the eficiente plant. en la I provisión should de say nitrógeno a la Rilke Ono is planta. now a professor at Rilke UC Ono es Santa Barbara. So una profesora a de lot la of my Universidad de California, students have Santa become Bárbara. professors. Muchos de mis estudiantes Well, han so you've got convertido this en profesores. individual Bueno, bien. benefit Entonces, versus hay un collective beneficio benefit. How does individual natural evolution of contra el rhizobia beneficio comunitario. Cómo la evolución de la balance rhizobia those two? puede Well, equilibrar to estas answer dos that question, beneficios. Para responder esta Stuart pregunta, West, who's now a professor at Oxford, un he was profesor de not Oxford, my Stuart student. He West, just visited my lab fue profesor visitante to do en una this época en work. mi laboratorio. And so he asked, Y what % of the se energy preguntó qué that porcentaje de la these energía rhizobia bacteria get que from their esta host bacteria plant rhizobia should they obtiene de la spend on the planta nitrogen fixation that debería benefits the plant gastar as opposed to en la using it for fijación their de own nitrógeno. use. And he's asking this not in some, no, sort of moral, what would be the moral y thing no to es do, una because these pregunta are del tipo bacteria. de He's saying, cuál es how much allocation qué nitrogen sería lo correcto en fixation términos is morales, going porque to estamos make hablando de these una bacteria, bacteria sino most successful en over the términos course of de evolution. optimizar Now, some other el people have éxito done de esta that, bacteria dentro de su but they curso did it evolutivo. on the assumption that there was Y only one strain of bacteria on each plant. esta investigación se And llevó so a cabo Stuart pensando started que with that había assumption, because una this axis sola here is how corriente de related these bacterias bacteria are operando sobre esta within a planta. plant. So relatedness of one, these bacteria are all, essentially twins or triplets or millioniplets, whatever you would Suponiendo call que that. They're todas all the estas same bacterias sean todas las genotype. mismas, del mismo genotipo, And if there's only one strain there, mellizas, and if they trillizas, don't o provide the plant with nitrogen, the etcétera, plant's not going to grow very well. They're not going to get si the no le carbon from the plant. And so especially if there's not very much nitrogen in the si no soil, hay they had suficiente better nitrógeno en put el half of suelo, their energy necesitan into poner nitrogen la mitad de su fixation. energía And that en la actually fijación seems de to be a nitrógeno, fairly typical amount, what these y esto es lo bacteria actually que puede do. parecer como Now, if the soil una has some cantidad de energía nitrogen from justa de fertilizer lo que or deberían compost or gastar. something, then they can get away with diverting more resources Pero into their own reproduction. The plant will still do okay. Hasta este nivel That's with pueden one llegar strain per plant. But as soon as you go to 2 strains per plant or a relatedness ahorrar energía desviando 2, recursos sin perjudicar el crecimiento de la 0.5 planta. of a half, you have what Garrett Hardin called a tragedy of the commons, Pero where si maybe if I don't give the hacia la plant mitad, nitrogen, maybe the other strain will. The other strain will keep the plant alive. I can just use all the resources for my own reproduction. la And so tragedia if de there's los nitrogen in the soil, this bienes model said, comunes, don't put en el anything, cual don't give anything to the plant, todas use las it all for bacterias yourself. pueden optar And as soon por as you get to eh, realistic numbers of strains desviar per recursos plant, y ahorrar like 10, energía, which is a typical suponiendo value, que alguna even otra in a low nitrogen soil, even though the se va a plant's going to ocupar really de suffer from these aportarle a la plants planta lo not que fixing necesita en términos nitrogen, de carbono para su from the crecimiento. selfish standpoint of an individual strain, it's better to put nothing into nitrogen fixation and just hope that maybe the other strains, some of Entonces them, es mejor no will, poner nada de energía para la bacteria, will support the esperando plant. So, que tragedy of the commons. el resto de las bacterias se ocupen Well, we looked at de these aportar a la results and planta lo said, que necesita this para can't be right. sobrevivir. This can't be right. This has got to be wrong. Y Because mirando if estos this were true, resultados, then, y I mean, si esto this fuese symbiosis is cierto, millions of years old.
And if this were true, it would have fallen apart in just a few years. The bacteria would have all become cheaters that put all the resources into their own reproduction. The plants would have given up on the symbiosis and found some other way to get the nitrogen. So we know this is wrong. Some assumption that went into this model must have been wrong. And we think, well, maybe the assumption that was wrong was the assumption that the only benefit the bacteria get from providing the plant with nitrogen is this collective benefit that's shared by all the bacteria, whether or not they contributed to that benefit. What if in addition to that collective benefit, there was an individual benefit? What if the plants are smart enough, hard to be smart without a brain, but what if the plants monitor each of these root nodules? And if a root nodule isn't delivering enough nitrogen, they shut down that nodule in a way that keeps the bacteria inside from reproducing. What would happen then? Well, so Stewart modeled two different versions of what we call the sanctions hypothesis. And under both of those versions, whatever relatedness you had among these bacteria, whether you had one strain or many, and whether you had high or low soil nitrogen, the bacteria that put about half of their energy into helping the plant, those were the ones that were most successful over the course of evolution. Bacterias que But ponían this lo was que era based on this necesario para que la assumption planta that the pudiera plants, you know, they don't have brains. Can plants eran las without cepas brains que somehow sobrevivían tell a lo largo del whether a tiempo. root nodule is delivering nitrogen? And if they Entonces, do they have some way to shut down that nodule in a way that, from the plant's point of evidentemente view, la planta, they're no longer wasting en un sentido resources podemos decir on de una less manera beneficial inteligente, bacteria? es But from the capaz de standpoint of descubrir longer cuáles term son los nódulos evolution, que no están there'd be a community level contribuyendo benefit al because shutting beneficio down the colectivo not so good y bacteria de esa manera means that next year you've only got suspendiendo estas better bacterias bacteria que in no the son tan soil. buenas, se But can aseguran plants do that? la Well, pervivencia de to las answer bacterias that buenas question, dentro del suelo. we Entonces, ¿cuáles we son las used soluciones? an atmosphere that didn't have any nitrogen Para esto gas. hemos usado So we una basically took bacteria that were pretty atmósfera good, en la que no hubiese but we stopped them from fixing nitrógeno nitrogen by putting them in an argon oxygen atmosphere where there was no nitrogen gas. y las pusimos Now, en un if ambiente the plants just neutro gave oxígeno donde no resources hubiese, willy-nilly to everyone, y en este then those contexto plants, those bacteria that didn't have nitrogen logramos would que las have bacterias que spare no tenían energy they could use for their own reproduction. They would reproduce more. But if the plant nitrógeno, notices that they're doing that and pero si shuts las them plantas down, they would descubrían que estaban reproduce haciendo less. eso, And that's debería what we haberla found. suspendido. These Y ahí gray logramos bars are the bacteria estas, that were not las barras providing negras son las nitrogen bacterias que to no the están plant. proveyendo And you can nitrógeno a see las they all plantas y have vemos cómo substantially less todas reproduction, tienen consistent with the assumption un nivel de in reproducción our revised muy version of the inferior computer model. al, And you can actually see this al with your esperado own de las eyes. que, de Here's, aquellas que efectivamente fijan nitrógeno. Bacteria that were providing nitrogen to Entonces, plants, estas vemos and las so the bacterias que plant estaban kept proveyendo supporting these root nitrógeno a las nodules, and the plantas nodules grew, y and the estos bacteria nódulos inside vemos que reproduced, crecían and eventually some of them were released out into the soil and formed the next generation. y que probablemente Here, terminen formando la at próxima this generación point, y en este punto vemos we stopped giving nitrogen gas to le these dejamos de dar bacteria. They más stopped giving nitrógeno a estas nitrogen to bacterias, the ellas plant. dejaron de probar plant shut them nitrógeno a la down, planta y la planta las they didn't suspendió y reproduce no se anymore. lograron Now, we reproducir saw más. this in all three species that Y we lo vimos looked en at, estas tres and people have especies looked at other species and other labs y, and looked at this. y esto después se ha ido probando en But distintas especies de plantas. those experiments I just showed you Estos experimentos que le hemos dado bacteria estaban that comparando fixed lots of nitrogen with bacteria that fixed bacterias que only fijaban enough un nitrogen montón for de their own needs and nitrógeno everything y for the bacterias que plant. solamente fijaban el And nitrógeno necesario our para computer su model suggested that what you su ought to see in the supervivencia. soil is, given sanction, is quite a few kind of mediocre bacteria that produce some nitrogen, but not as much as they could. Vemos cómo And so to look at that, Toby las Kears, now bacterias, podemos professor decir, in Amsterdam, mediocres podían sobrevivir a las sanciones de different la amounts of planta, nitrogen gas to get produciendo el different rates mínimo of nitrogen indispensable fixation. de And nitrógeno. again, she counted the number of rhizobia per nodule as a measure of evolutionary Darwinian.
And consistent with the previous slide, no era consistente con lo que hicimos antes, si la bacteria nitrogen, they got to proveía reproduce a un lot. montón de If they didn't provide any nitrógeno, se nitrogen, they only reproducía got to más, reproduce about a third as much. y si producía menos, Just a tiny amount, se reproducían maybe a little more apenas un reproduction. tercio, But pero if they put half of their ponían nitrogen, la say, mitad de better su than energía 100%. Well, en this lugar de isn't 100%, 100%, so they can ATP. But much energy the nitrogen fixation as full, comparado con la de full, so to speak. One soybean type that didn't notice, didn't shut down. I think maybe one nodule in 6 got shut down. no suspendía. So they could divert energy into their Pueden reproduction and efectivamente still desviar get un away montón with it de nitrógeno because su propia reproducción y sin embargo reproducir. soil ¿Por will qué? cheat it. Porque la planta tolera esta Now, what does especie this mean de in trampa practical terms to moderada. food security ¿Y qué implica in esto en places where don't have easy access to fertilizer, lugares donde los can one rely on productores symbiosis tienen acceso a la or the nitrogen that they're fertilizantes caught to make the claro, crop they depend on? y dependen de simbiosis para We see la reproducción de sus bacteria cultivos, that are only providing half as much nitrogen as they could relative to their cost. que de Increase esta manera, fraction si of se pudiera supplied by these high performance rhizobia, we could aumentar actually get Potentially. twice as much la nitrogen cantidad de at the same cost to the plant. Now, bacterias some way There's that we can do en bien and what recursos a lot of en reemplazo de estas a lot of bacterias fancy expensive que equipment. generan No. la mayor cantidad Don't de think so. de I nitrógeno think en la it's planta, done by a podríamos small scale, aumentar la reproducción de las community level y esto project. se puede lograr en Here's proyectos how de baja escala. so this first row, growing. I'm showing these pots, but Se hace de esta manera, ¿no? Lo pongo field acá soil, as long as you en don't macetas, pero obviamente esto plow se too puede much hacer and mix up the soil. en el suelo So the first row de una here manera que se respete las is distancias a bunch of necesarias, ¿no? different bean Acá vemos varieties. Perhaps air varieties that some community might have that hadn't been bred too much by plant breeders, and you grow them up. Don't put on any nitrogen fertilizer. See how y they grow. sin agregarle ningún fertilizante. some of the seeds, well, Don't decide just from the first this year or which of these these varieties. is best. If you also because look at want to look No, at no that necesitamos el primer doesn't año look at, and that descartar is aquellas que benefits produzcan to menos, sino future generations. necesitamos pensar también en términos de el beneficio para las Growing futuras beans generaciones. in rotation Entonces, with maize, si estás, por ejemplo, go haciendo into cruce that poroto, field the rotándolo next con growing maíz, season and grow just one la variety of siguiente maize. So generación, these maize plants are all the same genotype, hacer crecer but this one maíz de and una this sola one variedad. are growing better because Pero of something that vamos a descubrir que this este y bean este están plant creciendo and this mejor bean plant y did esa the consecuencia de previous algo year. que Now, what could esta y that esta planta be? de poroto hicieron That could be, we el primer know año. from work by Nancy Johnson, Y that esto, ¿qué puede ser esto que tengan estas bean plantas? plants have an effect ¿Qué on puede the ser que beneficial estas plantas tengan un efecto mycorrhizal beneficioso fungi that y that maize plants el depend on? proceso de So maybe desarrollo de this las bacterias que heirloom bean variety estas otras and this plantas one necesitaban? were particularly good at enriching the Entonces, soil esta y with the esta most beneficial fueron strains particularmente of buenas mycorrhizal fungi. en Or desarrollar las bacterias Maybe these bean plants y nutrir el suelo de las when bacterias que el maíz del año siguiente roots necesitaba. went deep into para the crecer. soil and then eventually decayed. They left channels down through that soil Entonces, that made it easier for these corn plants to get deep in the soil and get avoid drought. Anyway, some kind of entonces, a algún legacy tipo effect. de And then the next efecto, year, go in with go a single test test genotype. volvemos el año And here, siguiente con un even though they're all the same genotype, this bean is solo growing tipo better de because poroto, 2 years ago, descubrimos que esta planta creció this más bean plant y fue porque let the very best esta indigenous primera planta local strains of dejó rhizobia solamente las reproduce in cepas its root de nodules. rhizobia
and release them into the soil. y las And based on liberar del chemical suelo, breeders' work, que eran las que 2 years later, necesitaba, they're still there. And y 2 años después siguen beneficiando a las siguientes generaciones. So Entonces, there's a lot of other things I could talk about. un montón I think de probably the cosas más que questions would be podemos more hablar, useful, so I'll just pero creo que las preguntas van a put ser my más summary útiles, back up entonces again. voy a... Plants compete with each other, reduces Entonces, community benefits, las plantas han evolucionado para competir entre ellas, reduciendo los beneficios comunitarios. for more Pero cooperative nosotros crop podemos plants elegir in ways that will benefit us all. las plantas And a lot of that más could be a very cooperativas, low-tech sort of thing. y esto no necesita de un gran desarrollo tecnológico para Symbiotic microbes and substitute for fertilizers doing fairly well now, y algunos but I microbios think we could simbióticos actually pueden get as much as twice as reemplazar much, a los double fertilizantes, fit if we had limitando la more reproducción selective de in only allowing aquellos que reproduction engañan of a the las very plantas. best Entonces, local indigenous strains. You notice I'm not talking about inoculum here. I'm talking about selecting among indigenous. entonces estamos hablando de seleccionando las propias cepas originarias, podemos Differences. My book has ideas about this, and there's a very book by Kerry called Vegetable Remedies that a small scale project could use some of the nuts about y how en este you libro que se llama this breeding project. And I'll just sit through so that my references will be in YouTube. Then I can Stop este sharing. tipo de prácticas. Bueno, ahora And, puedo we can have our dejar de compartir discussion. pantalla y dejamos abierto el Thank espacio you, para la discusión. for the presentation. Very Gracias, profesor, por we esta remind presentación. everyone that you're all welcome to leave comments and questions in the YouTube chat. And to continue our session, I would like to introduce our first discussant, EoF participant for the session today. His name is Bernard Celares. He's professor and general manager of the Faculty of Philosophy in the Ramon Llull University, and he's also part of the Business and Peace Village. Y es parte de la... Thank you, Virginia. Thank you, Professor Denison. I have a lot of things on my mind. Tengo un montón de cosas en mi cabeza. Muchas gracias, Virginia, profesor Denison. Cuando te hablaba de esto, un montón de temas económicos se me vinieron a la mente. Por ejemplo, cuando usted hablaba de la manera en que las plantas crecen y las hojas le dan sombra a otras hojas, y yo pensaba en las economías de escala. Para cómo pensar el tamaño apropiado de una compañía, ¿no? Y este es un tema que los economistas teorizan, discuten mucho. Esta discusión de reflexión. Tenemos la convicción de que la economía es algo que debería crecer al infinito, porque, por ejemplo, los ministros han sido de que el Producto Bruto debería crecer año a año, y esto es algo que se replica también en este mundo vegetal, y esta es una primera reflexión sobre la cual me gustaría tener su opinión. Esta obsesión de los economistas en que la economía crezca año a año. En segundo lugar, una breve pregunta. Para mí, para una persona que sabe mucho menos que usted de este mundo vegetal, cuando vamos a la naturaleza, nos abruma la diversidad y la belleza de la naturaleza. Y los griegos hablaban del cosmos como un orden, ¿no? Y como lo contrario al caos. La pregunta es muy simple. Nos ha demostrado algunos ejemplos de cooperación, por ejemplo, de los parásitos y de plantas que compiten entre ellas. Entonces, desde su perspectiva, desde su conocimiento,
Si, and see the nature as a whole. si miramos la naturaleza como un conjunto, ¿tenemos una referencia en la naturaleza a la cooperación o tenemos más depredación y actitudes violentas? Bien, sobre su primera pregunta sobre crecimiento, no podemos continuar usando más y más combustibles y fósiles y recursos. Entonces creo que en la medida en que se pueda lograr, la pregunta sería en todo caso, ¿se puede lograr crecimiento sin aumentar el consumo de los recursos naturales? Y creo que en este sentido, en lo que refiere a la producción de alimentos, la población mundial vemos que continúa creciendo y la producción de alimentos no está creciendo lo suficiente en relación a la población y a la vez en la producción de alimentos se utilizan algunos recursos que no debieran utilizarse. Entonces creo que es muy preocupante si vamos a poder continuar alimentando a la población. No es una cuestión meramente de crecimiento poblacional, sino los problemas relacionados a la erosión del suelo, y estas sí son cuestiones que me preocupan. Los economistas no pueden perseguir el crecimiento continuar haciéndolo en la manera que lo han hecho. Eso estoy seguro. En términos de si la naturaleza es más depredadora o cooperativa, tengo que decir que hay más depredación. El estilo de vida más abundante en la naturaleza es el de los parásitos. Podemos los seres que viven en el cuerpo de otros animales y plantas y les quitan sus recursos y viven de sus recursos. Tenemos incluso plantas que efectivamente degradan a otras plantas, quitándole sus recursos, y la razón por la que la cooperación es tan rara en la naturaleza es justamente el problema que mostrábamos en este modelo de computadora, es que dos plantas se podrían beneficiar de la cooperación por ejemplo, porque uno esté en el sol y el otro use más recursos del suelo. O sea, si encontrara la forma de intercambiar los recursos sin engañarse, se beneficiarían. Pero en muchos casos no descubren cómo hacerlo. Y hay afirmaciones de que las plantas, de que hay ciertas plantas que benefician a otras. En realidad estas, lo que ocurre ahí es que la planta efectivamente le da carbono, por ejemplo, a otra planta, pero y en algunos estudios se interpretaba como que esta planta estaba siendo amable con la otra porque la beneficiaba con carbono, pero lo que se probó es que el
el carbono que esas plantas proveían al beneficiario, en general quedaba en las raíces y no llegaba a la planta. Así que yo considero que no es cierto que las plantas se benefician, se proveen beneficios mutuamente. I guess it's quite adventurous, no, to say something about I guess that we are part of nature. So creo que siendo que nosotros somos parte de la naturaleza, deberíamos pensar que hay más parasitismo que cooperación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que podría hacer la diferencia en el mundo de los humanos? Y sí, necesitamos más cooperación. Lo que básicamente propuse es una manera en la que los humanos podemos imponer la selección de las plantas y de las bacterias para hacerlas más cooperativas. Las plantas hasta un cierto punto ya están aportando una cierta selección de las bacterias más cooperativas. Entonces, si estamos buscando un modelo, el modelo es ese, no tener la esperanza de que la cooperación suceda, sino que si queremos lograr que los individuos cooperen, deben beneficiarse de la cooperación. Pero esto puede no ser cierto respecto a los porque efectivamente los hombres podemos cooperar sin obtener beneficio. Pero si queremos escuchar a las plantas y las plantas cooperan, solamente cuando obtienen un beneficio. Bien, entonces, una cosa interesante, dice Bernat, es que tú has hablado de las sanciones. Y economía viene de oikos nomos. Son las normas de la administración, ¿no? Era la que organizamos, así que creo que tenemos la cuestión espiritual y también la importancia de esta faceta política de la economía y que implica crear las normas para favorecer la cooperación. Muchas gracias, Bernat. Muy interesante la discusión. Vamos a darle un espacio a nuestra segunda comentarista, es Caterina Rondoni, estudiante de doctorado de sostenibilidad medioambiental. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, profesor, por su excelente presentación. Mi pregunta está muy vinculada a lo que venían discutiendo. Me gustaría enfocarme un poco más en la cuestión de la simbiosis. Siempre me resultó muy interesante la manera en que la naturaleza logra que las especies logren los recursos que necesitan y algo vinculado a lo que nosotros venimos trabajando en la economía de Francisco. Mi pregunta es, desde la perspectiva del cambio sistémico del paradigma, sería interesante entender las diferencias entre una relación simbiótica y una relación de cooperación. Y si el comportamiento humano estaría más vinculado a un comportamiento simbiótico o un comportamiento cooperativo, pensando en la manera de mejorar el sistema de producción de alimentos, de qué manera, cómo se conectan los roles de los humanos y de la naturaleza en la generación de ambientes más cooperativos. Bien, bueno,
muchos científicos usan el término simbiótico para cualquier tipo de interacción cercana. Entonces, parasitismo parecería un ejemplo de una relación simbiótica. Y yo me enfoco en las interacciones simbióticas en términos en que sean beneficiosas para ambas partes. Entonces, doy otras charlas con títulos como por ejemplo, ¿dónde reside la sabiduría de la naturaleza? Y muchas veces lo que parece ser la sabiduría de la naturaleza en realidad corresponde a mentiras o inexactitudes. Y estoy muy interesado en la idea de que mirar a la naturaleza en búsqueda de maneras de mejorar la producción agropecuaria. Y la distinción que yo hago es entre aspectos de la naturaleza en los cuales podamos confiar que el mejoramiento continuo se puede esperar por siglos de siglos, y otros aspectos en los cuales vemos que, el comportamiento evolutivo no redunda en beneficios. Y creo que la única cosa que lo único que evoluciona de una manera en la que podemos confiar que sea beneficiosa es justamente la selección natural. Entonces, si esto es cierto, tenemos que ver en la manera en la adaptación de plantas y animales silvestres. Vemos distintas ideas que pueden ser buenas para mejorar la producción agropecuaria e incluso también como inspiradoras de la producción industrial, ¿no? Y creo que esto también hay ecosistemas que no han sido consistentemente mejorados por los procesos evolutivos. Por ejemplo, cerca de mi hogar está el río Mississippi, y en el lago hay una especie que crece como un monocultivo. Y esto ha evolucionado de esta manera, y no porque el monocultivo sea mejor. Lo mejor sería que haya distintas especies. Entonces ha sido un contexto, un ejemplo en el cual la evolución no ha llevado a algo mejor. Si me permite otro ejemplo, pero no sé si quieren hacer otra pregunta. Bien, tengo otro ejemplo entonces. Este es un ejemplo que me gusta mucho. Sabemos que necesitamos más diversidad de cultivos en la agricultura. Sabemos que es muy importante para combatir plagas, etc. Pero si miramos una región en particular, un campo en particular, hay diferentes maneras en las cuales podemos usar esa diversidad. Por ejemplo, hacer crecer poroto y girasol junto. Perdón, maíz y poroto, pero sabemos que hemos descubierto que es mejor la rotación porque ¿por qué? Porque hacemos crecer poroto este año, maíz el año que viene, y de esa manera algunas de las enfermedades mueren. Y hemos ido descubriendo ahora que a veces una rotación de 2 años no es ideal. Pero no vemos rotación de cultivos en la naturaleza. Pero por la manera en la que los bosques han mejorado, han logrado sobrevivir sin hacer rotación. Pero sí vemos cierta rotación a nivel individual. Y este es un fenómeno
a través del cual lots of seeds, algunas especies producen more seeds than the mayor cantidad de semillas un and then año, the next year there's very few seeds. y el and año so the siguiente squirrels don't reproduce as much, and so they keep the produce squirrel menos population semillas down. y Now, otras this is a especies community level benefit of keeping the squirrel son las que population producen más. down, Y esto es but un modelo it's de selected beneficio by comunitario, individual benefit, pero que because if you as a tree es al que don't se opta, fall in with that pattern, al que cada especie opta en then búsqueda de you're un beneficio producing individual. nuts in the year when there's lots of squirrels. Okay. So I think Entonces, This maybe is an example where creo que esto puede ser un natural selection ejemplo evolution is telling us that en el que la selección natural So, sorry, I puede jumped for 1 second. So what we demostrando que suggest is esto es our una buena role idea. as human beings, like helping nature to pursue like a sustainable way to Entonces, quizá nuestro rol, pregunta Cristina, Caterina, perdón, well, it's a sea really big question. cooperar con la naturaleza para que produzca los procesos adecuados. We need to. Es una buena pregunta. I'm not entirely sure about some of the ecosystem services claims. No but we estoy del certainly todo need to seguro. preserve some wild nature Yo creo que as a sí. source of good ideas. Sí tenemos que acudir a la naturaleza para buscar buenas ideas, ¿no? Tanto para la producción agropecuaria como para otros procesos. What you're advocating. a longer term view and a more collective cooperative view. Necesitamos visiones de largo plazo y priorizar los procesos más cooperativos. Por ejemplo, puede no ser lucrativo para un productor. Digo, para un productor puede ser más lucrativo hacer poroto, pero si tenemos una gran pandemia de poroto nos quedamos sin alimentos. Entonces tenemos que pensar en términos comunitarios y no meramente individuales. Muchas gracias. Thank you, Professor. Nos queda tiempo. Quiero agradecer a todos Questions por that los we will be sharing comentarios with the y las professor preguntas after que vamos a estar session. We would enviando al like profesor después de la to sesión. remind everyone that this is towards our global event that is happening Creo que esto, bueno, quiero aprovechar para recordarles todo esto es un paso registrations are para open till March 30th. So para to el register. gran evento de Francisco de octubre We are like super grateful for the journey that we are walking together. y And yeah, we hope agradecer to a todos see you soon. y Thank you very claro, much, que Professor. nos encontremos. Thank you very much. Muchas gracias, profesor, Bernat, Caterina y Paolo. Thanks.